صراط الذين اللهم صل على سبحان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi petang ni saya nak cerita sikit pasal histamine intolerance, HIT. Histamine intolerance satu keadaan di mana dia punya reaksi kesan simptom pada tubuh menyerupai kesan alahan, keradangan yang overreaction of keradangan. Jadi saya sebelum ni masa dulu saya belajar pasal tentang histamine, saya ada belajar pasal, saya ambil sekejap subjek medical pasal histamine, dan dia berkaitan dengan mast cell untuk menghasilkan histamine release kan. Okey, yang menyebabkan reaksi alahan yang menjadi biji-biji, keluar biji-biji, lepas tu bila dipicit keluar air. Saya kena tu masa tu saya kena kan. Masa tu saya study pasal histamine, alahan dan sel mast. Sel mast ni adalah salah satu pada sel imun, sistem pertahanan tubuh kita. Jadi histamin ni sebenarnya ada fungsi dalam tubuh kita, bukannya tak ada fungsi. Okey, dia ada fungsi dia. Fungsi dia apa? Dalam untuk memulai atau jump start reaksi imun. Bila sesuatu berlaku dalam tubuh kita, infection ataupun ada berlaku kecederaan, jadi untuk pemulihan sel-sel tisu yang cedera, histamin akan dikeluarkan oleh tubuh kita kan, oleh sel kita, sel mast, untuk memulai reaksi keradangan. Reaksi keradangan yang terkawal adalah diperlukan oleh tubuh kita dalam hal-hal tertentu kan. Saya sebenarnya tak suka cerita pasal histamin ni kan, sebab pasal histamin ni macam lah juga uric acid, kolesterol, gula, apa lagi, gluten, semua ni ada dalam makanan kita secara alami. Malah histamin ni boleh dikatakan semua makanan ada. Dan setiap makanan ada, hampir semua, kalau tak semua pun hampir semua, almost all our foods contain histamine at certain level. Ada yang tinggi, ada yang sederhana, dan ada yang lebih rendah. Tapi kalau kita makan banyak satu makanan yang mengandungi histamin yang rendah sekalipun, dia sikit-sikit lama jadi bukit, banyaklah jadinya histamin kan dalam badan kita. Gitu konsep dia kan. Sama dengan uric acid kan, orang yang kena gout tak boleh makan makanan yang tinggi uric acid, padahal semua makanan ada uric acid sebab dia terbina daripada sel ada DNA kan. DNA mesti ada base purine, pyrimidine, apa lagi base dalam membentuk rantaian polimer DNA itu kan. So memang ada, setiap sel ada purine, cuma ada yang tinggi, ada yang rendah, sederhana kan. Kolesterol, gula sama juga. Tapi yang menjadi masalahnya kan, semakin ramai yang terkena alahan, reaksi alahan. Reaksi alahan ni bukan disebabkan histamin je, ada banyak-banyak sebab lain-lain jugalah. Kalau alah dengan lactose intolerance, disebabkan oleh kekurangan enzim laktase untuk mencerna gula laktos dalam susu, gitu. So orang yang alah kepada gluten sebab dia tak boleh cernakan gluten, tak boleh cerna gluten, jadi gluten akan masuki
darah kita, dalam darah kita melalui persimpangan sel-sel pada kolon yang semula renggang. Di molekul-molekul besar akan menembusi, penetrate ke dalam plasma darah kita je, dan menimbulkan reaksi imun juga, kan? Okey. Jadi benda ni agak tricky dan kompleks. Sistem ni sangat kompleks. Dia saling berinteraksi, bertindak antara satu sama lain. Dia ada dia punya hubungan kait, yang positif, yang negatif. Tapi tubuh kita Allah Ta'ala cipta smart dan sempurna, cantik. Jika kita, dengan syarat kita bagi input-input yang baik, maksudnya makanan yang baik, udara yang baik, bersih, kan, air yang bersih, yang murni, kan, baru dia akan berfungsi secara optimal, secara normal, dan dia boleh up-regulate benda yang overwhelm ataupun benda yang tinggi berlebihan, dia akan down-regulate. Okay, tubuh kita akan cuba up-regulate bila sesuatu parameter dalam tubuh kita itu rendah daripada tahap normal. Dia cuba up-regulate, tingkatkan, menggunakan bahan-bahan yang ada dalam tubuh kita, bahan-bahan yang kita ambil daripada makanan kita lah, dan ada juga stok-stok yang ada dalam tubuh kita. Begitu juga histamin ni. Jadi sebenarnya histamin ni tak jadi isu bagi orang tak ada masalah histamine intolerance, tak ada isu pun. Yang bagi jadi isu pada orang yang alah ataupun mengalami histamine intolerance, kan. Itu pun sebenarnya kita boleh reverse histamine intolerance dalam banyak individu, boleh di-reverse, maknanya boleh dirawati. Sama juga dengan masalah orang yang sensitif dengan gula, kan, ataupun orang kecil manis lah, tak boleh makan gula. Orang yang sensitif dengan uric acid, kan, jadi gout tu, dengan kolesterol, semua tu semua boleh kita reverse, dan kita betul tune up kita punya body alignment kita, tubuh kita ni, sel kita ni, kita boleh align, kita boleh tune balik supaya dia boleh melakukan fungsi homeostasis, keseimbangan balik. Dia boleh up regulate, down regulate, mana yang perlu untuk menormalkan balik parameter-parameter ni semua dalam tubuh kita. Itu konsep yang saya nak lontarkan di sinilah. Jadi kita tak adalah terlalu memikirkan masalah histamin, masalah gula, masalah gluten, masalah uric acid, masalah laktos, susu, kan. Semua ni makanan-makanan yang mempunyai nutrien, mikronutrien, makronutrien, padat dengan zat makanan, nutrisi. Jadi kalau kita tak boleh makan, jadi kita seolah macam mengalami kekurangan, macam kecacatan lah tubuh kita, kan. Tak boleh konsum benda tu, jadi kita kena ganti dengan makanan lain yang mempunyai khasiat atau nutrisi yang hampir sama. Kalau tak, kita akan deficient. Kita akan kekurangan zat makanan tertentu. Kalau susu kita tak minum sebab lactose intolerant, jadi kemungkinan kita kekurangan kalsium, kekurangan vitamin B kompleks tentu, kekurangan asid amino perlu tertentu, butyric acid, butyrate, short chain fatty acid sangat penting untuk fungsi sel otak. Ini jarang dibincangkan, hanya kita bincang pasal mineral, electrolyte, vitamin, kan, kalori. Itulah pergi balik, kan. Sebab pada banyak lagi mikronutrien yang diperlukan oleh tubuh kita, masya-Allah. Sama dengan histamin, histamin juga, Jadi saya nak ajukanlah pandangan, bagi saya lah, untuk kita, supaya kita tak terlalu sensitif dengan makanan yang tinggi histamin, dan juga makanan yang boleh trigger pengeluaran histamin daripada tubuh kita. Ada juga. So makanan yang boleh, orang yang mengalami histamine intolerance, maknanya alah pada histamin lah, kan, dia tak boleh mengambil makanan yang, ini secara teori, makanan yang mengambil tak boleh mengambil makanan yang tinggi paras histamin, dan juga makanan yang
yang boleh provoke ataupun trigger production histamin dalam tubuh kita. Dua perkara. Dan yang ketiga, ada 3 faktor menyebabkan histamin intolerance dalam tubuh kita. Satu lagi disebabkan oleh enzim yang boleh menguraikan histamin ni, dipanggil DAO. DAO, ada apa entah nama penuh dia, enzim DAO. Enzim ni boleh menguraikan histamin yang ada dalam makanan, dalam sistem pahadaman kita. Dia boleh uraikan, maknanya dia boleh uraikan, maknanya histamin habislah, tak adalah masalah alahan pada histamin dalam makanan tu kalau kita ada enzim DAO yang cukup dalam tubuh kita. Jadi kita perlu pastikan tubuh kita menghasilkan enzim DAO dalam sistem pahadaman sebelum dia diserap ke dalam darah, menyebabkan keradangan sistemik. Begitu kan. Jadi so banyak, dia sangat tricky dan kompleks. Bukan semata-mata awak ada alahan, awak ada keradangan, awak ada histamin intolerance, then awak kena elak semua makan yang tinggi histamin, semua makan yang boleh trigger pengeluaran histamin dalam tubuh. Bukan begitu. Jadi kita akan rugilah, banyak makan kita tak boleh makan. Saya tengok makanan yang histamin tinggi ni banyak, macam uric acid juga. Jadi satu apa kata, kita mengurangkan range makanan, spektrum makanan kan. Sepatutnya kita kena makan pelbagai jenis makanan untuk dapat khasiat yang berbeza ni, supaya kita dapat kekuatan dan kesihatan tubuh begitu. Jadi okey, macam mana kita nak atasi histamin intolerance? So ini kaedah saya, kaedah kami, macam mana kita nak atasi histamin intolerance supaya kita boleh makan makanan yang tinggi histamin ni. Tomato, apa lagi, avocado ni semua zat tinggi-tinggi ni, bagus ni untuk jantung, antioksidan, vitamin C, tomato kan, lycopene, antioksidan kan. Memanglah makanan yang pun ada antioksidan kan. Tapi tomato sedap. Orang Arab gunakan tomato dah hampir setiap masakan dia. Saya suka orang kasih Arab kan, dia punya tomato crush tu. Dan kita pun masak kat rumah banyak guna tomato. Banyak sebab kita tak pakai sos tomato. Sos tomato pun tinggi histamin jugalah kan, guna bahan tomato. So kita guna tomato yang buah, pada buah-buahan. So rugilah, tak sedap lah makan, tak ada tomato. Boleh ganti je dengan asam-asam, tak sama. Tak sama. So macam masakan orang Arab Morocco, apa dia panggil tu, yang kambing yang dimasak, apa nama, lupa, dia guna tomato banyak dalam tu. Jadi kita rugilah tak dapat makan makanan berkhasiat yang lazat, yang sedap, yang bagus, menguatkan badan, disebabkan semata kita alah kepada histamin. Padahal benda tu kita boleh reverse, kita boleh tubuh kita boleh manage makanan yang tinggi histamin. Kan, termasuk koko asli semua pun tinggi histamin. Makanan yang diperam, fermented food, yogurt, sauerkraut, apa lagi, kefir, cuka, cuka buah-buahan semua, bayam, sayur bayam yang fresh pun. Jadi banyak benda tak boleh makan kan. Butter, cheese kan, semua ni benda yang ni kan. Cheese kan, makanan yang diperam, makanan yang mengalami aging. Diperam, makanan rosak memang tinggi histamin, itu memang tak bagus kan. Bakteria patogenik banyak kan, jadi cerit-berit pula, itu memang tinggi histamin kan. Mana ikan-ikan masin, ikan tu semua tinggi histamin termasuk buah-buahan kering. Buah-buahan kering termasuk buah kurma, kismis, semua ni yang bagus-bagus untuk fungsi otak, untuk elektrolit, untuk deliver supaya hidratkan sel. Kurma ni tinggi elektrolit, potasium, sodium, magnesium kan. Ada zinc sikit dan ada unsur-unsur yang lain. So dia sangat bagus untuk menghidratkan sel. Apa maksud hidratkan sel? Maksudnya nutrien yang kita makan, diserap darah, boleh deliver, penetrate ke dalam sel. Kalau tak ada elektrolit,
yang seimbang, potasium, sodium, magnesium ni yang penting, unsur-unsur penting ni, zinc dan termasuk lagi yang lain, unsur-unsur yang lain. So kita punya makanan tak dapat sampai ke dalam sel, tak dapat deliver secara efisien, secara optimal. Air pun tak boleh masuk, jadi kita akan mengalami dehidrasi kalau tak cukup kan. Ya, ada makanan lain yang ada, tapi buah kurma ni special lah. Nanti kita cerita satu sesi apa kebaikan dan khasiat buah kurma. Walaupun orang cakap histamin tinggi orang Arab makan kurma, bagus, sihat badan, kuat. Ini orang yang mengalami alahan kepada histamin ni setelah sangat lemah. Banyak dia tak boleh makan. Gluten lagi kan, tak boleh makan. So macam mana nak survive dalam keadaan yang ekstrim, makanan yang kekurangan makanan. So itu je ada dia kan. That's why kita kena betulkan sistem tubuh kita supaya dia boleh berlaku homeostasis. Homeostasis ni badan kita boleh kontrol supaya dia keadaan normal, tidak berlaku overwhelm ataupun under function. So dia normal, optimal gitu. So bagaimana bagaimana tips untuk kita reversekan histamine intolerance? Yang pertama sekali yang saya faham lah, benda yang menyebab keradangan dalam tubuh akan meningkatkan reaksi, respon sistem imun, di mana histamin dikeluarkan daripada sel mast, sel imun kita, salah satu sel imun. Jadi kita kena elak lah makanan menyebab keradangan. Ingat saya punya video ada 2 pasal inflammatory foods, ada 2 sesi. So saya senaraikan saya suka menyeraikan bahan-bahan makanan yang menyebabkan keradangan daripada unsur-unsur kimia sintetik atau pencemaran, racun, begitu. Bagi saya gluten bukan satu punca keradangan, sebab benda tu kita boleh manage, badan kita boleh manage sebenarnya kalau kita pandai menguruskan makanan kita. Kita boleh merawat dia. Jadi kita kena elaklah bahan-bahan pewarna, perasa tiruan, pemanis tiruan. Pemanis tiruan ni bukanlah gula. Pemanis tiruan ni ialah bahan kimia. Bahan kimia. Pemanis tiruan dia lebih manis daripada gula. Dia bukan gula alami, dia sintetik, gula semi sintetik atau sintetik. Jadi elak bahan kimia ni. Dan ubat-ubatan drug juga boleh meningkatkan penghasilan histamin dalam tubuh kita. Jadi gini sangat sensitif kita nak sentuh ubat-ubat drug. Di samping tadi bahan kimia aditif dalam makanan, pewarna, perasa, pemanis tiruan, emulsifier, trans fat, hydrogenated fats, minyak sayuran yang diproses, minyak masak sayuran yang diproses secara refined, bleached, deodorized, makanan bergoreng, deep fried foods, itu pun boleh trigger keradangan dan meningkatkan histamine release, pembebasan pengeluaran histamin dalam badan kita. Juga daging lembu dan mutton dia dianggap sebagai inflammatory foods dalam senarai saya punya video tu. So itu pun salah satu yang boleh meningkatkan histamine release juga kan. Especially daging lembu yang kualiti rendah kan, yang diberi hormon, vaksin, antibiotik, genetic modified lagi. Ini semua boleh meningkatkan keradangan dalam tubuh kita, bukan histamin saja. So apa-apa saja yang boleh trigger reaksi keradangan dalam tubuh kita, dia boleh meningkatkan histamin, penghasilan histamin. Penghasilan histamin di dalam tubuh kita. Itu secara dasar begitu, secara umum lah begitu. Jadi nak mengelakkan histamin intolerance, kena elak makanan-makanan yang boleh trigger keradangan. Itulah dia tadi kita dah sebut bahan aditif kimia termasuk sulfur, buah-buahan krim, biasanya kismis, apricot, kan, dia nak mengekalkan warna dia
diubosulfide. Itu pun boleh trigger histamine release juga kan dalam tubuh kita. So buah kurma tak ada orang buah sulfide. Buah kurma memang alami 100%. Kurma Madinah, kurma Mekah, kurma Tunisia, Deglet Naur, kurma Mabrum, Ajwa, Safawi, Sukari, kurma yang bagus ni lah, yang berkualiti. Deglet Naur, Tunisia, apa lagi? Medjool, Medjool. Bulan puasa ni banyak Okey. Ni semua kurma yang bagus. Walaupun dia kering, dia histamin dia tinggi. Dia histamin tinggi. Tapi dia boleh diuraikan, histamin diuraikan dalam sistem, dalam perut kita lah, dalam usus kita. Jadi kita kena jagalah daripada makanan-makanan mengurangkan kandungan enzim DAO tadi yang boleh menguraikan histamin dalam sistem pengharaman sebelum dia disrupt ke dalam tubuh. So tak ada isu. Biasa orang Arab makan. Saya suka makan kurma hari-hari, tapi tak adalah sampai sekilo makan. Sebiji, 3 biji. Paling banyak 3 biji. Bulan puasa ni 5 biji, 3 biji je. Kan? Dia tak boleh makan banyak, kenyang. Dia padat dengan micronutrient untuk sel kita. So kita tak boleh makan banyak. Automatic dia cut off selera. Kenyang, stop. Dia nak makan benda lain pula. InsyaAllah Semoga bermanfaat. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.